mahakama ya Faransa ni mahakama ya Marekani wando wajojibu. Wando wajojibu. Sisi rifanya hizo kwa lazima rifanya. Mimi si déposé plainte au kaya le 25 mars. Si kamongo ni mwema kandida ni maranya wa Komori, rasi hamoroni, rafanya marche pacifique na uloawa. Amina stishahada, Mwenyezi Mungu akaanzani kene mumo nsike handicapé. Hakoba hanu naremwa, Mwenyezi Mungu akaanza yanivukishi. Bandu zambao ngamwendo kabacha tamoshiki amjosibuti na bekati bono. Shaya umahaba ya Mwenyezi Mungu nami. Alhamdulillah. Amina stishahada ya hizo nungulizo tifanywa opération tout de suite harmonie clinique ilo moroni et certificat ya hii opération yaka avec anesthésie localisée ngaminyo si jamunu Faransa si examiner watena pour des examens complémentaires yenda tawakati tiharaziziwa sababu kuna ndio upashia ina mna udurance hizo pia ngaminizo tsendeti déposer plainte Faransa hasibabu hizo akanja ndio déposer Komori sana tuambe kama déposer plainte Komori avant de fungwa mimi na ulawa tijofungwa deja wambe karinja ulawa donc awata na déposer plainte Komori mimi na ulawa nzo fungwa izo yende nukta ya mwando ezabili sika candidat ikaola limene de candidatus tirumia vu tirumia kidi tirumia mali rihibiweze votiza hatu kaja fanyona mnanadimu ngalimena sewa ngar torturer wao ebane torturer hindi sindola ya ula wabari chez yujoka physique yujoka psychologique yujoka psychique voilà il y a des efforts à torture car subuliwa zina fasi za ladimu ngabo sharia harume dunia kamili ya hansukaya haini wandu walo victime ya torture iyo isinye wani convention ilo nesa ona ya dawini ya New York ya haini mrulo victime ya torture yujo shitaki dans n'importe quel pays kao ici et sheria ishu donc ils ont des électobili na zitekeleza arme plainte na déposé au Faransa ye mwanama député tosha hansa hashawiri en tant qu'avocat timumbisa titahawana mama avocat wa mumbise a déposé plainte puisque va yeye haka victime ya violence haka victime ya tentative ya nduguza saya hakoza ngena ze certificat médicaux zionisa ukaya hakoza haulawa hatorturewa hayumiliewa tena hansaha ha déposé plainte hiyo arme mahakama ya Faransa amzambo tena nabo tsinda siso waidi shabon sina ujo hambeze no hizo puisque owenye plainte amlido wo usiku jo na masulaha wazambe shabuze plainte tsindiza nguna tosha bayabo yeye jana tori mwoso waidi otengweni no yabo si hamba ishikomori ranzi mndu avumbula otengweni yabukaja ka ujo hizo kahamba sharanzi mndu avumbula otengweni yabo haini mkogori mundu tafsiri yabo shabo bansinda mina ebahi ekawa kaufanya zila ya rishangaze ya ngujo shagaza wengi pisi ngujo juo owandu haumese bano isasi juwa isambilwa zo banu yabo mana ya kauzamba jana na bukaha isa juliziwa ne mahakama ya Faransa ukayanga bo plainte ya isa deposewa iyo ni mana ya kauzamba jana na bukaha isa juliziwa ne plainte hiyo amwambio ni kwesi ngarjo henda ninyo wala karnaumba nafasi ukabala ikajana ko hambazila ya forme ya intimidation wabo hinedi nizom sambuba karnaumba nafasi azali athman tena karnaumba nafasi Faransa risali depose ngarenda u Marekani rakarja depose Marekani na juwe karakarja depose shangarendo ra depose Marekani pour torture na sisi ngarbeshela marhaba emazama ya shikomori ya huwa na wakomori ikaoba uo waelewa ukalewo wa hunduma vama na siasa waloma courageux waja warumbisa bao hakai ya umashama hizo association ziwanao na ndugu zao haki na wandu wadhulumiwa ya buma mtungo vumbua et SOS démocratie au Comores ikaoba uo waja wa déposer plainte waji constituer partie civile harme plainte hiyo na nezi association zilo harme dunia ikawo wana na ndugu hamanizo
ngwa joji associé wa isawari nika korea hao bahia tijarme micro yani kiwa yo jana ntujo balala hakarma place hinri moroni afikiro ka bala moroni ngyo na mchele ya balwa mnukutsuko habaizu yanzao izo zihisa ngwanzao azaja sumani ngwanzo ya karme mondialisation ngwanzo ya karme ze sommet zilo harme dunia kamili donc abona jo kaze sommet izo ngizo neze règles za hazo kama ngwanzo ya karme marengo ya dunia kamili nganzo respecte esko fanyo harme dunia kamili. Le temps de la dictature est fini. Et namne ma dictateur wa dunia kamili wa hisa duniani de namna bahe ya jo hisa duniani ukasonti ngatoka ulawa usiku haini mruge ni namna joka hisa donc yabo yeye hantuka ngwanzo kene profil ya dictateur gujo hisa mandao azamba jana ambakari ngwanzo ikamujo kabaishe kamujo ka urelo oriho ngwanzo ya rohe miliyo mili haba yawina choisisse azamba jana haba kamjonda oriho bese usikunjo kaenda zangusha ngwanzo ndoe miondo yo mili da choisisse puisque namna waregensi wa ikia makapukani urongo wao namna wanzao urongo yani urongozo waze wa hatu namna wanzao sisi wanashi wao ikao kabati uhuyengo sheze longo wizo ne tsonge sao hata wala wana watinti wajuhua sivumbulo harumwe plant kweli shambe sensu amilukanga mrolo komoro chudo kaya mimi de rangi ya mkomoro na tula zangu harumwe kamiliteri ondo siku na kaulinda raisi ya kayao wakati atuka conteste ya SMS mimi de rangi ya mkomoro basi nezamana na kanizo na soda wanende mbeni hundi wana lola nende hato itsunzu na siswabo ntinare wana tularme kamiliteri ya itsunzu wakati wera isi ya kayabo kataka conteste sikaulinda ambe ezinzilanda hu mimi zipia ngabo depute bodu ngabo na immunité bodu mimi ndirangi mkomoro naremwa ibonko na mini wale dzito wandu wani nende hospitali na tuangaliwa wakauria waharoni fanye karata suka wakaulia kauladi mubabere mahamili wanusu nzemanga gende ni ateste wezani munda na abo tikano depite tikano immunité bodu ngene lizina la hangu nelaho wanza ko woti watiti nentina la yako yoti mpinti zezo ntipia sikanza nambe ukatsika depite tire marisasi ubaraza na mawakali serikali kayabo bakara isi wa dawlo katoka jaka conteste sikaulinde sauti ya rais Daud oho wakati huo yosile wale conteste yani manadamu na dungwa mbio hata na bambazi hama mndu ya hiba na kazondrabo la kanze ndia uwe mndu miko komanditeri unganzo ngamjua mana komanditeri abanga wongoza diri tena mndu amba mndu kaenda wafanyisa ngozo bana fulani sa fulani emra jojo mndu jojo kanzi de unto dokanga mndu lo fulani kutoka kwa zandana kutoka kwa garde mahala ni fulani so kukadhi yani kusoni batani zunanzo nambe ndo kaya hakika Mungu baada na jamahalani ulo matabibu wanaangalia wantereteo na jamahalani na bandika utanibaka mrejiba ngabandu alo na wadungamba uga no nitaka utanibaki mrati ndidoka nitaka utatizo tifanyeshwa depuis 1990 wakati renda la referendum babanga bandu afikiru kama mimi na toja leo referendum ya katowane dabdala mindi nakafanya animation badana nila mroni referendum ya katowane dabdala mindi nafanya animation badana wa Faransa ni Muzawwar Abdallah Sheikh Muzawwar Abdallah ni alipara daina basi Yusuf wamantofanya animation bagaranzo itukuhe animation hiyo tisinze bien ava kama mercenaire tende tifanya animation timizi yabo entumengo shenda kitatimu amedabdala harimu ya mzimba pale tikanza be ukaza ngozini ngaba bankarstutseha donc nsumba mbake mndu ajodara umanana azali ze wakati kwa conteste team stay nro tena team stay tena timania zono komngabo shahidi yabo usiku ya kaurengeza maana mimi ndele dina alivumbua abo azao hawe yajuezo namfanyia donc
kaka ngabo manika poti Tanzania ce n'est pas mon problème chez unanzona mduka mimi ndakandise sasa leo na mimi sitaki ngamdo sitaki haina vanhu valo mpaka wandu wandada zile na mwana na Azaya Simaila ihamba Simaila Bakari Moroni ha hoirungutani yasubutan chuwe zengu wale simze wa haya mlele sejona mnainu wandu wadu wangalia bon zengo ya ladhi muntatsaze ikizondo gozo kamtodiwa za jawu msuhanza ni heze jaziba yobo dune ze tobia zani munda chamon bukti sitaki ha humiliation sitaki ha torture physique sitaki ha torture morale ndata na remarisasi na hotikana iminite haruma imisikle kwezi amjojibu swala ya mwiso badeli wasuli haruma mwisizoni nambe ukaya amini haku imwana mafame Said Ibrahima rani hali mru ya amini yo mbaba ni mwana ha zabadia yabo mrukaye mru mwenza akili ngamrukaya yena mru wa siasa amrukaya yewatwani donc yabo sijibu hafaswaha wa kikomoro isu ala mwanuri sazombi Oui,